शहबाज शरीफ की रजीम इसने 12 घंटे में 2 बड़े किले सर किए हैं और 2 ही अजीम शान मार के मारे हैं सिर्फ 12 घंटे में। एक दिन में वैसे तो 24 घंटे होते हैं, इन्होंने आधे दिन में 2 किले सर कर लिए। दोनों किले कैसे सर किए? अडयाला जेल के सामने दोनों किले सर किए गए हैं। एक तो इमरान खान की बहनों से इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई, ये सबसे बड़ा किला है जो इस रजीम की तरफ से सर किया गया है। अता तारड़ की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ऐसे अपने मसल दिखाते हुए कहा कि हमने कहा था कि कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने ऐसे जैसे कबड्डी वाले ऐसे हाथ मारते हैं, इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमने मुलाकात नहीं होने दी, ये तारड़ साहब कह रहे हैं। और दूसरा किला इस हुकूमत की तरफ से ये सर किया गया है। एक तो इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मंगल को मुलाकात का दिन था, वो वहाँ पे मुलाकात के लिए गई, एक लाओ लश्कर के साथ गई, वहाँ पे दीगर लोग भी मौजूद थे, कारकुन मौजूद थे, तो उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान के साथ मंगल के रोज़ उनके वकला भी मिलते हैं, ख़ानदान के लोग भी मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं, इसके साथ वकला और लीडर भी मिलते हैं, लेकिन कोई मुलाकात नहीं होने दी गई। ये बड़ा किला सर किया गया है इस रजीम की तरफ से, और इससे बड़ा मार का ये मारा गया है। जैसे कि कहा कि 12 घंटे में इस हुकूमत की तरफ से रजीम की तरफ से 2 मार के मारे गए हैं। दूसरा मार का ये था कि इमरान खान की बहनों की तरफ से जेल के सामने जेल से कुछ फासले पर धरना दिया गया कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, और ये दूसरा सबसे बड़ा मार का ये था। बल्कि इसको भी पहला मार का कहा जा सकता है कि इमरान खान की बहनों की तरफ से धरना दिया गया और 12 घंटे के अंदर उस धरने को उठा दिया गया। कैसे उठा दिया गया? वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आधी रात को इमरान खान की बहनें कोई 11-12 बजे वहां पे गई होंगी, पिछले टाइम उनकी मुलाकात का टाइम तय था, जिस तरह से अदालत की तरफ से उनको इजाजत दी गई है, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी तो उन्होंने वहीं पे धरना दे दिया। हुआ फिर ये कि हुकूमत की तरफ से धरना उठाने की कोशिश की गई, शायद उनको मनाने की कोशिश की गई हो, उनको समझाने की कोशिश की गई हो, लेकिन उन्होंने धरना उठाने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि दिन के टाइम तो काफी लोग थे, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई लोग वहां से चलते गए, वहां से निकलते गए, और आखिर में वहां पे 100 के करीब लोग मौजूद थे, जिनमें नौजवान थे, जिनमें कोई उम्र सीधा लोग थे, जिनमें खवातीन भी थी, जिनमें बच्चे भी थे। वो वहां पे रह गए तो फिर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया गया, जिसको आप वाटर गर्दी कह सकते हैं। वो पानी की मशीनें वहां पे इस्तेमाल की गई, और इतना ज्यादा इन वाटर कैनन में प्रेशर होता है कि बंदा रुड़ता ही चला जाता है, पानी के दबाव के साथ बहता ही घिसटता ही चला जाता है। इस तरह से कई मनाजर देखने में आए। तो इमरान खान की बहनों पर भी प्रेशर डाला गया, प्रेशर से पानी फेंका गया। कुछ नौजवान कहते हैं कि हम वहां पे ढाल बन के खड़े हो गए, अलीमा खानम पर एक कतरा भी पानी का नहीं गिरने दिया गया, जबकि इमरान खान की दोनों दूसरी बहनें उस्मा खान और नौरीन खान वो इस पानी में गिरी, और गिरने के बाद वो घिसटती चली गई, काफी दूर तक वो घिसटती चली गई। बाकियों के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन एक नौजवान उनमें ऐसा था, उसने कहा कि फेंको और फेंको, वो शायद कुछ ज्यादा ताकतवर था, वो वहीं पे खड़ा रहा। और ये आधी रात के बाद का टाइम था, वक्त था, वहां पे शायद खटक जो MNA है उनकी जिस तरह से प्रेशर उन पर फेंका गया, वो एक नाले में गिरे तो उनकी टांग टूट गई। वहां पे मीना खान अफरीदी भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम फिर भी टलने वाले नहीं है, धरना जारी रहेगा। लेकिन फिर जिस तरह से वहां पे धरना उठाने की खत्म करने की कोशिश की गई, हुकूमत बिल आखिर उसमें कामयाब हो गई। ये एक और मार का इस रजीम की तरफ से मार दिया गया। एक तो इमरान खान के साथ उनकी बहनों की, उनके लीडरों की, उनके वकला की मुलाकात नहीं होने दी गई, और दूसरी तरफ जिस तरह से धरना दिया गया था आधी रात के वक्त, जिस तरह से पानी उन पर फेंका गया। ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, 6-7 दर्जा हरारत है वहां पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में। इतनी ठंड में उन पर ठंडा पानी, कहा जाता है कि गंदा भी ये पानी था, उन पर फेंका गया, खवातीन पर फेंका गया। तो दूसरा मार का इस रजीम की तरफ से ये सर किया गया है। आज आधी रात के बाद जो रात गुजर चुकी है, ये धरना खत्म कर दिया गया। 2 बड़े मार के इनकी तरफ से सर कर लिए गए, और कहा जाता है कि वहां पे कुछ लोगों को इंतजार था कि यहाँ भी कोई टार्जन आएगा, यहाँ भी कोई बिग ब्रदर आएगा इमरान खान की बहनों को इस सितम से, जुल्म से बचाने के लिए। लेकिन वहां पे ना कोई टार्जन गया, ना कोई बिग ब्रदर गया। वो क्यों नहीं गए? टार्जन और बिग ब्रदर क्यों नहीं गए? वो कहीं और मसरूफ थे, उन्होंने ना
نانی والا کو اور رجب بٹ کو لندن سے لانا تھا۔ ٹارزن صاحب لندن گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ رجب بٹ کو پاکستان لانے کا اہتمام کیا گیا، وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا رجب بٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ ندیم نانی والا ان کو بھی وہیں سے ڈیپورٹ کیا گیا۔ وہاں پہ ٹارزن گئے تھے ان کو لانے کے لیے، کامیاب ہوئے تو ٹارزن چونکہ ادھر مصروف تھے، اور پھر بگ بردر نے بھی اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ ٹارزن نے وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کروایا اور یہاں پہ ان کی ضمانت بگ بردر نے کرائی، اس لیے نہ ٹارزن فارغ تھا اور نہ ہی بگ بردر ویلا تھا، دونوں اس معاملے میں جتے ہوئے تھے، ایک تو نانی والوں کو پاکستان لانے میں اور دوسرا رجب بٹ کو پاکستان لانے میں۔ ڈیپورٹ کروا کے پاکستان لایا گیا اور پھر یہاں سے ان کی ضمانت بھی کرا دی گئی، قبل از گرفتاری ضمانت لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج انعام امین منہاس کی طرف سے ان کی ضمانت لی گئی، اور آج ان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو دونوں کو راہداری ریمانڈ مل گیا، راہداری پر ضمانت مل گئی۔ تو ان دونوں کو گرفتاری کی بات ہم کر رہے تھے کہ عمران خان کی بہنیں نورین خان، عظما خان اور علیمہ خان کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا اڈیالہ جیل کے سامنے، واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا تھا، واٹر گردی ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ٹارزن پہنچا اور نہ ہی بگ بردر پہنچا، اور ان کا وہاں پہ انتظار کچھ لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ کس کی طرف سے کیا جا رہا؟ کیا عمران خان کی بہنوں کی طرف سے، عمران خان کے لیڈروں کی طرف سے، عمران خان کے کارکنوں کی طرف سے؟ نہیں، بلکہ جو غیر جانبدار وہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کو یقین تھا کہ یہاں بھی ٹارزن آئے گا، بگ بردر آئے گا، لیکن جیسا بتایا کہ وہ کہیں اور مصروف تھے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔ کس سے مایوسی کا اظہار کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حالات ایسے نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو کیا وہ مایوس ہو گئے یا پھر وہ حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا، بلکہ انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ میں ان حالات میں ان کے اندر بھی خواہش ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن جائے 2-4 دن کے لیے سے، جیسا کہ ان کے والد کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا وزیر اعظم بنے۔ وہ 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے ایک دفعہ ان کے نام کے ساتھ ٹائٹل لگ جائے کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر اعظم بنے تھے۔ لیکن اب بلاول بھٹو زرداری مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، تو باقی ان کی طرف سے کیا کہا گیا ذرا دیکھیں کہ مجیب الرحمان کا کس طرح سے وہ بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں، کس طرح سے وہی بات کر رہے ہیں جو مجیب الرحمان کی طرف سے کی گئی تھی۔ آپ کے سامنے ان کا بیان رکھ دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل لاہور میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ان کو گلا ہے کہ ان کا والہانہ استقبال گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں بھی انہوں نے ان کی تعریف کی تھی، اور اسی کو لے کے پیپلز پارٹی والے بار بار کہتے تھے، پیپلز پارٹی کے لیڈر بار بار کہتے تھے کہ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز شریف صاحبہ کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن عظما بخاری صاحبہ کہتی تھی کہ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے سیلاب متاثرین کے لیے سندھ میں جا کے کریں، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہاں پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی مروڑ دی جائے گی، تو بلاول بھٹو زرداری کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سینٹرلائزیشن، ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں، کہ وزیر اعظم صاحب مرکز پر یقین رکھتے ہیں اور ہم ڈی سینٹرلائز پر یقین رکھتے ہیں، مرکز کا خاتمہ چاہتے ہیں، صوبوں کو زیادہ اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ اور شیخ مجیب الرحمان وہ بھی یہی بات کرتے تھے، جبکہ ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی بات کرتے تھے اور وہ ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کر رہے تھے۔ آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اسی بیانیے کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے وہ مقصد حاصل کر لیا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری مزید کیا کہتے ہیں کہ جہاں اتفاق ہے وہاں نئے صوبے بنا لیں، ایک پارلیمنٹ سے 2 ترمیم کافی ہیں، موجودہ حالات میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ مشر ڈنڈے سے نہیں پیار سے چلتی ہے، پنجاب اسمبلی کی قرارداد پر عمل کریں، کچھ لوگوں کو یہاں میرا آنا ہضم نہیں ہو رہا، سندھ آیا کریں، پی ٹی آئی سے ذاتی اختلاف نہیں، طریقہ کار غلط ہے، خیبر پی کے حکومت ناکام ہو چکی ہے، مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں، پی 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 پنجاب میں وزارتیں نہیں لے گی، صوبے کی تقسیم کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے، بزنس کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر آج زرداری صاحب لاہور پہنچیں گے، تو کیا یہ لاہور کو سر کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو پنجاب میں سب ہرا نظر آتا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے 2 باتیں بیک وقت کہہ دی گئیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن چاہتے ہیں، گویا
वो वफा को कमजोर देखना चाहते हैं। दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया कि 2 तरमीमें बहुत हैं जो इस पार्लियामेंट की तरफ से काली गई हैं, और तीसरा उनकी तरफ से कहा गया कि मैं वजीर आजम नहीं बन सकता। फैसल वावडा की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। बड़ी तहरीक इंसाफ को धमकियां देते हैं, तो नाजरीन इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। धमकियां नहीं देते बल्कि गालियां भी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, और जो भी उनके मुंह में आता है कहते चले जाते हैं। हर्ज सराई करते हैं और साथ साथ किरदार कुशी भी कई शख्सियात की यही फैसल वावडा साहब करते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल ये इमरान खान के साथ थे और कल जो आएगी तो ये फिर इमरान खान के साथ होंगे, क्योंकि इख्तिदार के साथ चिमट के रहना इनकी आदत और मजबूरी बन गई है। चलते चलते ये बात भी कर लें कि मिर्जा मोहम्मद अली साहब, वो रिहाई के बाद उनकी तरफ से एक वीलॉग सामने आता है। उसमें उनका वो वाला पहले वाला तुम तराक नहीं है, पहले वाली दबंग आवाज नहीं है। जहां तक कि उन्होंने जो वीलॉग बनाया है वो भी फेसलेस है, अपनी तस्वीर नहीं लगाई, आप सामने नहीं आए, बल्कि उनकी आवाज आ रही है। तो पसे मंजर में वो बातें करते चले जा रहे हैं। उनकी तरफ से कई बातें की गई हैं, लेकिन बड़े धीमे अंदाज में। उन्होंने नजरियाती काउंसिल के हवाले से भी कहा है कि इनको नजर नहीं आता। उन्होंने किसी पर तनकीद नहीं की, अलबत्ता उनकी तरफ से कहा गया, वो कहते हैं कि जो तौहीन मजहब की शिक है इसमें माफी होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसमें माफी है। जो लोग कहते हैं कि इसमें माफी वाली बात नहीं है, वो कहते हैं वो गलत है। जिस तरह से पहले वो तकरीरें किया करते थे, आज उनका वो वाला लहजा नहीं है। आज वो बिल्कुल सीधे हो गए, तकले की तरह सीधे हो गए। तकला चरखे की एक राड हुआ करती थी, उसमें थोड़ा सा भी अगर बल आ जाए तो धागा नहीं बन सकता था, तो उसका सीधा होना नागुज़ीर हुआ था। बिल्कुल उसी तरह से सीधे हो गए और दमकड़े की तरह ये उनके साथ चिमट के रह गए। दमकड़ा क्या होता है? वो धागा यहाँ पे लिपेटा जाता है चरखे में, एक चमड़े की छोटी सी गोल सी चीज होती है, तो वो बिल्कुल साथ चिमटी रहती है, दरमियान होती है, उस सट्टी के जो धागे से बनती है, और तकले के साथ दरमियान में वो दमकड़ा होता है। तो ये दमकड़ा बन के रह गए हैं। कल इमरान खान से मुलाकात का फिर दिन है, क्योंकि मंगल और जुमेरात को मुलाकात हुआ करती है। कल देखते हैं कि ये लोग फिर धरने के लिए जाते हैं या फिर उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह।